네, 안녕하십니까. 지금부터 주 칠레 대한민국 대사관과 코트라 산티아고 무역관이 공동 주최하는 2021년 한 칠레 그린 에너지 웨비나를 시작하도록 하겠습니다. Estimados, comenzaremos con el seminario cooperativo Green Energy 2021, organizado por la Embajada de la República de Corea en Chile y la Oficina Comercial del Gobierno de Corea, COTRA. 본격적인 행사 진행에 앞서 통역과 관련된 사항을 안내해드리고자 합니다. Ante todo, me gustaría avisar que este seminario cuenta con interpretación simultánea de coreano a español. Pueden elegir su idioma preferido a través del icono Interpretación. 이번 행사의 연사별 발표는 스페인어 혹은 영어로 진행되며 한국어 동시 통역이 제공될 예정입니다. 통역을 희망하시면 우측 하단 지구본 모양의 Interpretation 칸에서 희망 언어를 선택해 주시면 됩니다. 통역 기능을 사용하실 경우 본 행사의 원래 소리가 잘 안 들릴 수도 있사오니 필요하신 세션에만 통역 기능을 켜두시는 것을 추천해 드립니다. Si usa la función de interpretación, es posible que no pueda escuchar el sonido original del evento, por lo que le recomendamos que la encienda solo entre sesiones o para las sesiones necesarias. A partir de ahora, la función de interpretación será disponible y el evento se llevará a cabo en coreano y las sesiones en español o inglés. 발표 영상은 웨비나 종료 후 일주일 후에 유튜브에 게재될 예정이며 영상 링크는 등록하신 이메일로 송부해드릴 예정입니다. 질문사항은 줌 화면 하단의 Q&A 클릭 후 한국어, 영어 혹은 스페인어로 남겨주시길 바랍니다. 제1세션의 경우 발표 이후 연사가 직접 질문을 확인하고 답변을 할 예정이며 제2세션의 경우 코트라 산티아고 무역관에서 질문을 취합하여 연사에게 전달 후 답변을 공람하도록 하겠습니다. 그러면 주칠레 대한민국 대사관의 장근호 대사님의 인사 말씀과 함께 행사를 시작하도록 하겠습니다. 안녕하십니까. 장근호 대사입니다. 2021년 그 한 칠레 그린 에너지 협력 웨비나에 참석하신 것을 환영드립니다. 먼저 오늘 소중한 시간을 내어 웨비나에 참석해 주신 칠레 전 대통령이신 에두아르도 프레이 아시아 태평양 대사님께 특별한 감사의 말씀을 드립니다. 또한 바쁜 일정에도 불구하고 발표를 맡아주신 칠레 에너지부 베로니카 푸가 그린 수소팀 전문가님, 그리고 칠레 신재생에너지협회의 다리오 모랄레스 연구부장님께 감사의 말씀을 드립니다. 마지막으로 멀리 한국과 이곳 현지에서 웨비나에 참석해 주신 양국의 외교부, 한국의 산업자원통상부 등 정부 부처와 프로칠레 그리고 한국무역공사 등 공공기관, 아울러 칠레 한국상공회의소 그리고 국내외 기업 관계자분들과 오늘 행사를 함께 준비해 주신 코트라 산티아고 무역관 관계자분들께도 환영과 감사 말씀을 드립니다. 오늘날 지구변화는 범지구적 이슈로 기업 활동과 우리의 일상생활 방식에도 변화를 가져오고 있습니다. 한국과 칠레 양국 정상은 2019년 4월 세바스찬 피녜라 대통령의 국빈 방한 계기에 기후변화에 대한 공동 대응을 약속하였습니다. 또한 지난 5월 30일부터 31일까지 서울에서 개최된 P4G 정상회의에서도 탄소 감축 노력의 중요성이 적극 강조되었습니다. 양국은 모두 2050년 탄소 중립 달성을 위한 국가 전략으로 수소 경제와 그린 수소 산업 발전을 적극 모색하고 있습니다. 지난해 11월 칠레 정부는 그린 수소 국가 전략을 공포한 이후에 관련 정책을 적극 추진하고 있습니다. 같은 달 그린 수소 정상회의를 개최했을 뿐만 아니라 금년 5월에는 칠레 남부 마가야네스 지역에 그린 수소 발전 파일럿 플랜트를 설립을 승인하는 등 가시적으로 그 정책 추진에 속도를 내고 있습니다.
이 한우 오니 프로젝트라고도 불리는 이 사업에는 칠레의 에너지 기업뿐 아니라 포쉐, 지멘스 에너지 등 다양한 글로벌 기업도 참석하고 있습니다. 그린 수소 분야 외에 신재생에너지도 기후변화 대응과 탄소 중립 달성을 위한 칠레 정부의 핵심 정책 대상입니다. 칠레는 세계에서 가장 건조한 지역인 북부의 아타카마 사막 등 태양광 발전을 위한 최적의 여건을 갖추고 있습니다. 훔볼트 한류와 안데스 산맥의 영향으로 발생하는 방향성을 갖춘 풍부한 풍량은 풍력 발전에도 유리한 여건을 형성합니다. 이러한 천혜의 자연 환경을 활용하여 지난 10년간 칠레의 태양광과 풍력 발전 설비 용량은 7배나 증가했습니다. 지난 4월 기준 칠레의 재생에너지 설비 용량은 7,173메가와트로 총 발전 설비 용량의 27.8%이며 이 중 태양광과 풍력이 각각 48.6%와 30.3%, 총 78.9%를 차지합니다. 더 나아가 칠레 정부는 2040년까지 화력발전소를 전면 폐쇄하겠다는 대담한 전략 목표도 공포한 바 있습니다. 한편 우리 기업들은 연료전지와 수소 모빌리티 부문에서 세계 최고의 경쟁력을 자랑하고 있습니다. 또한 최고 품질의 태양광 패널 생산 기술로 글로벌 시장에서 좋은 평가를 받고 있습니다. 칠레는 현재 총 9개의 우리나라 기업이 진출하여 총 36개의 태양광 발전소 건설을 완료하였거나 진행 또는 추진 중입니다. 현재까지 완료된 사업 기준으로 총 투자액은 약 2억 불, 발전 총 설비 용량은 150메가와트에 이릅니다. 태양광 부문에 집중되어 있던 우리 기업들의 투자가 여타 신재생에너지 부문과 이를 활용한 그린 수소 분야 전반으로 확대된다면 신시장을 개척하고자 하는 우리나라와 21세기 유망 에너지 생산국으로 발돋움하려는 칠레 양국 모두가 윈윈하는 호혜적 산업협력 관계를 구축할 수 있습니다. 유수한 국제 컨설팅 업체의 조사 결과를 바탕으로 칠레 정부는 2050년까지 세계 3대 그린 수소 생산국이 되겠다는 야심찬 목표를 설정하였습니다. 오늘의 웨비나는 칠레 정부의 그린 수소 전략과 신재생에너지 발전 잠재력을 소개하여 우리 기업들에게 새로운 투자와 시장 진출에 유용한 정보를 제공하기 위해 마련되었습니다. 그린 수소와 신재생에너지 분야에 대한 우리 기업의 투자와 시장 진출은 기업의 이익 창출을 넘어 양국 간 협력을 한 차원 높이고 새로운 미래 협력 비전을 제공하는 초석을 마련할 수 있을 것으로 기대합니다. 마지막으로 오늘 웨비나를 공동 주최하는 데 협력해 주신 코트라 산티아고 무역관, 발표를 맡아주신 칠레 에너지부와 신재생에너지협회 연사분들, 그리고 참가해 주신 대한민국과 칠레 전문가분들께 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 모두에게 유익한 시간이 되기를 기대합니다. 감사합니다. 네, 대사님 감사합니다. 이제 제1세션을 시작하도록 하겠습니다. 제1세션의 경우 발표자의 긴급 사정으로 인해 기존에 예정된 막스 코레아 국장이 불참하게 됐습니다. 이를 대신하여 베로니카 푸가 전문관이 발표를 대신할 예정입니다. 베로니카 푸가 그린 수소팀 전문관의 경우 전략 컨설팅의 전문 배경을 가지고 있으며 현재 에너지부 그린 수소팀에서 자금 조달과 오프테이크 업무를 주도하고 있습니다. 그럼 지금부터 그린 수소 국가 정책에 대한 발표를 들어보도록 하겠습니다. Por favor, pueden empezar. Muchas gracias. Voy a proceder a compartir pantalla. Creo que no tengo permiso. Host disabled participate screen sharing.
Ahora sí debería funcionar. Perfecto, muchas gracias. Ya. En primer lugar, disculpen por la inasistencia de Max, tuvo un problema de fuerza mayor y muchísimas gracias por este espacio. Buenos días a todos y en los próximos 15, 20 minutos voy a compartir con ustedes las principales ideas de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, junto con lo que estamos haciendo desde el Ministerio para facilitar el despliegue de estas, facilitar inversiones, actualizar regulaciones, entre otros. Nos gusta comenzar con esta diapositiva porque Google es algo con lo que muchos están familiarizados y el gráfico de búsquedas de hidrógeno verde en el tiempo refleja muy bien cómo en los últimos 10, 12 meses ha despegado el interés por este nuevo energético. Y este interés se ha visto reflejado también en prensa. New York Times, hablando de California, Al Jazeera, Japón y Australia, China Daily, BBC, donde se mencionan 6 países y uno de ellos es Chile, y por supuesto que también prensa nacional. Algunos números que respaldan este momentum los muestra muy claramente el reporte de Hydrogen Council de este año. En el mapa pueden ver más de 200 proyectos que se han anunciado, como más de 30 países han publicado su estrategia o roadmap, y este gráfico de barra muestra en la línea punteada las proyecciones que se hacían en el 2019 de capacidad de producción de hidrógeno renovable o bajo en carbono, y la línea sólida, las proyecciones al 2020, lo que muestra que en un año las proyecciones más que se duplicaron, por lo que muestra resultados bastante auspiciosos para el hidrógeno a futuro. Y este es un mapa que muestra todos los países que han anunciado una estrategia o roadmap, y países que concentran más del 70% del Producto Interno Bruto Mundial. Ya llegando a Chile, hay una diversidad amplia de proyectos que se están empezando a desarrollar. Algunos tienen que ver con energía limpia y comida, otros transporte de personal, mezclas de hidrógeno en redes de gas, grúas horquilla, camiones forestales, pequeños barcos y otros transportes marítimos, calefacción distrital y generación de energía en sistemas aislados. En prensa ya han salido algunos proyectos con algunos nombres de empresa, Engie, AES Gener, por ejemplo. También mineras, por ejemplo, BHP con Engie, Anglo American en Sudáfrica, acá en Chile también tiene algunos proyectos, aplicaciones en el sistema eléctrico nacional, e incluso algunas universidades ya están mostrando pilotos. La gran mayoría de las universidades chilenas están metidas en el tema, pero hay algunas que ya están participando de pequeños proyectos de demostración. Y finalmente, los 2 grandes proyectos de Magallanes que comentaba el embajador anteriormente, proyecto de HIF y Austria Energy. Hay varios más, pero estos son los que ya han salido en prensa. Por favor, avísenme si tengo que hablar un poco más lento. Y ya para entrar a contexto, por supuesto que una base importante del hidrógeno es la crisis climática y la meta de carbono neutralidad al 2050. Para Chile, el hidrógeno representa un 21% de reducción de emisiones al 2050, por lo que es una de las herramientas muy importantes para nuestro país. Y además, esta es una oportunidad para Chile porque al producir hidrógeno verde muy barato, el potencial de producir el hidrógeno verde más barato del mundo, nos permite lograr la reducción de emisiones de manera costo efectiva. Estos gráficos los desarrollamos para nuestra estrategia, están publicadas en la web del Ministerio
y muestra cómo Chile, comparativamente con Medio Oriente, Australia, China y otros, tiene mucho potencial para bajo costos. Y además, como Chile es un país muy largo, se estimaron los distintos costos de producción para el centro, norte y sur del país. La segunda variante de todo esto es que Chile, al ser un país pequeño en consumo energético, no solamente podemos producir a bajo costo, sino que mucha más energía renovable y mucho más hidrógeno verde del que necesitamos, por lo que surge esta oportunidad de exportar moléculas verdes a una agrohuarquilla en Estados Unidos, un bus en China, entre tantas otras aplicaciones. Y esto no está en la estrategia porque es una actualización de los últimos meses y muestra que el análisis de este año hay proyecciones aún más auspiciosas, donde los costos del hidrógeno al 2030 pueden ser aún menores y Chile mantiene su competitividad. Tal como mencioné antes, hay una oportunidad importante para nuestro país de exportaciones y como parte de la estrategia empezamos a calcular costos estimados a distintos puertos de distintas ciudades y países del mundo. Incluso este año vamos a desarrollar un estudio más profundo para precisar aún mejor el número de exportación a Corea y Japón. Y, por supuesto, cuando hablamos de exportaciones, no solamente hablamos de hidrógeno líquido, sino que también amoníaco verde, metanol verde, combustibles sintéticos, cobre verde, entre otros. Y tal como mencionaba antes, esto es una oportunidad única e importante para el país, porque a futuro tenemos la oportunidad de tener una industria limpia del tamaño de nuestra minería. En Chile la minería representa alrededor del 50% de las exportaciones, alrededor del 10-15% del Producto Interno Bruto, por lo que esta es una oportunidad inmensa para diversificar nuestra actividad económica y limpiar nuestra matriz energética. Los primeros años, como pueden ver en este gráfico, las aplicaciones domésticas nacionales son muy relevantes. Sin embargo, a largo plazo esperamos que las exportaciones y la carga de transporte marítimo jueguen un rol más importante. Y esto que está en nuestra estrategia, en el ministerio, y lo hemos mostrado en muchos espacios, son los números de nuestra estrategia que buscan reflejar nuestra ambición y también facilitar la coordinación entre distintos actores. Nosotros decimos que al 2025 esperamos tener 5 gigawatts de capacidad de electrólisis operando o en desarrollo, lo que podría generar alrededor de 200 kilotoneladas de producción de hidrógeno al año en al menos 2 valles de hidrógeno, un concepto que ha cobrado gran relevancia estos últimos años. Y para el 2030 tenemos otras ambiciones como producir el hidrógeno verde más barato del planeta y ser líderes en producción de hidrógeno verde a través de electrólisis. ¿Y cómo vamos a hacer esto? En 2 o 3 etapas. La primera, que es en la que estamos ahora, se basa en aplicaciones domésticas y preparar exportaciones. Como algunos de ustedes quizás han escuchado, el hidrógeno verde tiene aplicaciones muy variadas, por lo que parte importante de nuestra estrategia fue priorizar 6 aplicaciones. Las primeras 2, refinerías y amoníaco, se basan en gran parte en reemplazar hidrógeno gris por hidrógeno verde. La aplicación 3, 4 y 5 son aplicaciones de transporte, consumo por camiones mineros, consumo por camiones de alto tonelaje y buses de larga distancia. Y finalmente la sexta aplicación es una aplicación que debiese ser costo efectiva porque se puede reutilizar infraestructura de las redes de gas natural, mezclando hidrógeno verde con gas natural. Y la etapa 2 y 3 tiene que ver con escalar para capturar mercados globales. Y si bien esto es lo protagonista de las etapas 2 y 3, la etapa 1 también tiene parte importante de preparar comercios y exportaciones internacionales.
Como pueden ver acá en los gráficos, probablemente al principio va a ser mayor amoníaco verde, y es lo que proyectamos porque es un energético que se conoce más, y a largo plazo más hidrógeno verde y combustibles sintéticos. Y pueden ver los gráficos lo que proyectamos para distintos continentes o países. Tal como mencionó el embajador en el inicio, uno de los proyectos es Haru-Oni, y aquí hay harta información al respecto. No pretendo leer todo lo que sale acá, pero en resumen, Haru-Oni busca ser el primer proyecto integrado, comercial y de escala industrial para desarrollar combustibles sintéticos neutrales climáticamente. Lo que hace básicamente es utilizar la energía eólica del sur junto con agua para generar hidrógeno verde, mezclarlo con carbono del aire y producir combustibles para diversas aplicaciones. Desde el ministerio hemos visto que para que los proyectos despeguen se necesita una diversidad de actores clave. En este caso, los actores claves son KIF y AME, que son los desarrolladores del proyecto. También está Siemens Energy, que es principalmente el co-desarrollador, el proveedor de la tecnología. ENAP, la empresa nacional de petróleo, porque tiene mucha infraestructura que se puede reutilizar, transporte, almacenamiento, puertos, etc. Enel, el proveedor de energía renovable, y por supuesto el off-taker muy, muy importante, que sería Porsche, en una primera etapa, porque ya hay confirmado un segundo off-taker que sería Mabanaft. El proyecto ya recibió un grant de 8 millones de euros del ministerio alemán, y acá pueden ver algunos números de las distintas fases. El próximo año debería entrar en operación la fase piloto, el 2024 la primera fase y el 2026 la segunda fase. Y ya entrando más a el detalle de lo que estamos haciendo desde el ministerio para desplegar esto, estamos enfocando nuestro trabajo en 4 líneas de acción. La primera tiene que ver con regulaciones y permisos para reducir incertidumbre y complejidad en los procesos. Por ejemplo, estamos pensando en cómo podemos apuntar a tener una ventanilla única o una forma de desarrollar proyectos de manera ágil, fácil, para los distintos desarrolladores nacionales o internacionales que estén en el país. Algunas iniciativas en esta línea de regulación y permisos está, por ejemplo, definir instrumentos económicos para acelerar la transición energética en Chile, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con carbon pricing, entre otros. En segundo lugar, desarrollar normativa o actualizar normativa que reconozca al hidrógeno verde en sus distintas aristas, temas de seguridad, manejo, fugas, cómo tienen que ser las redes, cómo podemos usar hidrógeno en la minería, todos esos temas. Y también quizás algunas regulaciones para promover el uso en algunas industrias. Por ejemplo, estamos evaluando el tema de poner cuotas de hidrógeno verde en ciertos sectores. La segunda línea es finanzas e incentivos para, por supuesto, cerrar brechas de costo, porque hoy día el hidrógeno es más caro que sus alternativas fósiles. Y desarrollar incentivos. En esta línea está, por supuesto, el concurso de Corfo de 50 millones de dólares que se lanzó hace 1 o 2 meses, el cual busca apoyar proyectos de producción de hidrógeno de escala industrial. Ese es el foco. Cualquier duda, está abierto Corfo a recibir todas las preguntas. Y otras iniciativas en esta línea: atraer financiamiento bilateral, banca de desarrollo, certificados de hidrógeno verde. Estamos viendo las distintas aplicaciones y los distintos mercados podrían tener distintos requisitos de certificar ese hidrógeno. A algunos les interesa que sea bajo en carbono, otros renovable, otro una cantidad de gramos de CO2 por unidad de energía,
Entonces, hace 2 semanas terminamos un estudio con el Banco Mundial en esta línea. En tercera línea está mercados domésticos y partnerships internacionales, que tiene que ver con, como expliqué antes, desarrollar demanda interna, pero también capturar demanda externa. Y aquí estamos haciendo varias cosas, por ejemplo, a nivel nacional, alianzas públicos-privadas con la minería para facilitar el consumo de este energético en esa industria, o facilitar el consumo de este energético en la refinería nacional, ENAP, la Empresa Nacional de Petróleo, y por supuesto firmando acuerdos de offtake, que ya firmamos algunos con Singapur, el puerto de Rotterdam, hay varios otros en preparación. Este mismo espacio es una práctica de diplomacia por el hidrógeno verde, así que muchísimas gracias nuevamente. Y son algunas de las cosas que estamos haciendo en la línea de acción 3. Y finalmente, la línea de acción 4, muy importante, queremos ver todo el tema de infraestructura y capturar valor local, preparar a los territorios. Como sabemos, cada vez es más importante estar consciente de los temas de agua, comunidades, permisos ambientales. Entonces estamos trabajando para ver, por ejemplo, necesidades de infraestructura y ver cómo podríamos desarrollar realmente valles de hidrógeno en Chile, por todo el tema de escala que podría tener el hidrógeno, cómo podemos desarrollar valles de hidrógeno para aplicaciones, pero también para exportación, tener infraestructura de puertos para exportar las distintas alternativas energéticas que surgen del hidrógeno, entre varias otras cosas. Y ya para ir cerrando, esta es la última diapositiva para dar un breve espacio a preguntas. A nivel internacional, estamos trabajando con 3 grupos de actores. En primer lugar, gobiernos, por ejemplo, ministerios de Relaciones Exteriores, embajadas, ministerios de Economía, Energía o Comercio de otros países, para ver cómo podemos compartir aprendizajes, prácticas, entre otros. En segundo lugar, compañías, porque nosotros como Estado somos más articuladores y facilitadores en Chile, pero queremos hacer, para nosotros también es muy importante las distintas empresas y el mundo privado. Entonces, queremos facilitar acuerdos entre desarrolladores de proyectos e inversionistas, con off-takers y new partners, quizás organizar roadshows para empresas nacionales ir para allá, empresas extranjeras venir a ver los proyectos de acá, y aquí los actores principales son ProChile, InvestChile, las asociaciones de hidrógenos nacionales. En Chile tenemos una, en varios países tienen sus respectivas asociaciones de hidrógeno, y compañías con alcance internacional. Y finalmente, partners financistas para atraer fuentes de financiamiento al ecosistema chileno. Embajadas, ProChile, InvestChile, distintos fondos de desarrollo o inversión. Y en este mapita de banderas pueden ver que ya tenemos los acuerdos con la bandera de Alemania y Singapur, y estamos en conversación con Corea del Sur, Japón, Países Bajos, Reino Unido y Francia. Y eso por mi lado. Muchísimas gracias y vamos a dar espacio ahora para preguntas, me imagino. Muchas gracias. Ahora tendremos unas preguntas de los participantes. 이제부터 질의응답 시간을 가지도록 하겠습니다. 질의응답 같은 경우에도 동시통역이 진행될 예정이오니 질문은 다 스페인어로 지금 들어와 있기는 하지만 동시통역 기능을 활용해 주시면 감사하겠습니다. Primero de todo, tenemos una pregunta. Tenemos varias preguntas sobre la licitación del proyecto Hidrógeno por Corfo. Tenemos una pregunta de si tendrá mayor información sobre qué considerarán en elegir una empresa, y también que
hay preguntas sobre si hay alguna posibilidad de que el programa de licitación notificado por Corfo se cambie, o si hay planificaciones actuales, y si la planificación de organizador y anfitrión para el plan de licitación, si hay uno para el año 2022. Entonces, si podrá dar mayor información de qué se trata este proyecto, por favor. Sí, por supuesto. Ah, ah, parece que me estoy escuchando. Ahí sí. Em, ya. El foco, este fondo de Corfo fue el que fue anunciado el año pasado en la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. Por el momento no hemos anunciado ningún nuevo fondo para el próximo año. Sin embargo, estamos haciendo distintos esfuerzos con distintos actores, como mostré en la presentación, para buscar nuevas formas de seguir financiando esto, porque sabemos que al menos hasta el 2025 no es competitivo, y por eso estamos buscando formas de armar fondos con financiamiento bilateral, deuda concesional y distintas alternativas. Pero no hay nada que pueda compartir con seguridad en estos momentos de un nuevo fondo. Ahora, llegando al de Corfo, el foco de Corfo principal son, lo que a nosotros nos importa como ministerio es que sean proyectos que van a llegar a buen puerto y que se van a realizar y que van a escalar, que van a tener distintas fases. Entonces, muchas de las variables de evaluación del fondo van en esa línea, que tengan espalda financiera, que tengan experiencia, ver si es que tienen cofinanciamiento. Al final, nuestra preocupación principal como Ministerio de Energía es poner estas pocas fichas, que sabemos que son pocas comparando con otros países, es como en una expresión chilena, pero ponerlos en los huevos en los distintos canastos que podrían salir. Probablemente queremos que, entiendo que la idea es que sea no un proyecto, sino que más de uno, por esto mismo de diversificar el riesgo, pero nuestra principal preocupación es probar que son proyectos que van a llegar a buen puerto. E incluso algunos nos han contactado preguntando, entonces dejo abierto este espacio para, si es que hay interesados con madurez e interés, con proyectos reales, que nos contacten, porque hemos respondido preguntas, Corfo está respondiendo preguntas, no sé, no tengo muy en mi mente la agenda, pero hay espacio para responder preguntas que no estén en las bases, porque en la página de corfo.cl ahí está gran parte de la información, aclaraciones, respuesta a preguntas, etc. Gracias. También tenemos una otra pregunta que dice: para concretar un proyecto completo de hidrógeno se va a necesitar un terreno muy amplio, y que el preguntador tiene entendido que la mayoría de los terrenos en el norte pertenecen al Estado, y la pregunta es si el gobierno facilitará estos terrenos o dará beneficios para las empresas que desarrollen proyectos de hidrógeno verde. Sí, efectivamente es un tema el de los terrenos, no solo en el norte, sino que en el sur. En el sur ya estamos viendo cómo podemos gestionar expectativas o apoyar a gestionar expectativas del Ministerio de Energía, para que no ocurra un juego con, no sé cuál es la palabra, pero como con estimadores que empiecen a inflar los precios de los terrenos. Entonces, eso es algo que como ministerio tenemos identificado y estamos trabajando con las autoridades regionales para educar a los distintos dueños de esos terrenos de que en 5 o 10 años esto sí va a ser negocio, pero que hoy no. Entonces ahí es clave la educación y el trabajo de cómo se hacen contratos para terrenos muy grandes en un
en una industria que todavía tiene mucha incertidumbre. Entonces eso es un tema. Estamos gestionando expectativas por especulaciones de terrenos. Lo segundo que también estamos viendo en temas de terrenos es que estamos trabajando con bienes nacionales, por lo mismo que preguntaba, porque hay varios terrenos que son de propiedad pública. Así que hoy día no tenemos como algo 100% claro que puedo comentar, pero estamos trabajando con bienes nacionales para hacer un mapeo de todos estos terrenos a nivel nacional y cuáles son factibles, cuáles no. Por ejemplo, también estamos pensando tener bienes nacionales y un explorador de hidrógeno, así como hoy día tenemos un explorador solar en Chile, tener un explorador de hidrógeno que permita conversar terrenos y potencial de hidrógeno verde. Así que eso puedo comentar al respecto de terrenos. También tenemos una otra pregunta relacionada a terrenos que pregunta si es posible asegurar sitios relativamente cercanos a algún puerto principal de algún punto de exportación importante o cercana a zonas potenciales para las plantas desalinizadoras para nosotros o para empresas coreanas para desarrollar proyectos de hidrógeno verde y que le gustaría saber si pueden recomendar algún método la cual consideren más óptimo para suministrar agua a las plantas de hidrógeno verde también. ¿Cómo fue esa última parte de óptimo de agua? Si será posible recomendar algún método la cual consideren más óptimo para suministrar agua a las plantas de hidrógeno verde. Ya, perfecto. En cuanto a terrenos, puertos y eso, estamos con el BID, vamos a hacer un estudio de 2 valles de hidrógeno, por lo mismo proyectamos al 2025 tener 2 al menos, para hacer todos esos estudios de cantidad de tamaño de terreno, de los puertos, porque también tenemos el problema de que hay algunos puertos en Chile que son adecuados para exportación, pero hay otros que no son tan profundos. Entonces, por un lado tenemos eso, el estudio del BID de valles de hidrógeno que debiese comenzar en 1 o 2 meses más. También estamos trabajando el tema de infraestructura pública o infraestructura compartida. Tal como mencioné en Haruoni, un actor clave de esa alianza es ENAP, por la infraestructura que tiene en ese terreno. Entonces, también estamos viendo esa parte de infraestructura pública común o cómo podemos articular a los sectores, así como un documento público que hoy día tengamos para compartir al respecto, no. El estudio de valles de hidrógeno creo que dura como 4 o 5 meses, así que a finales de este año debiese estar. Pero como ministerio estamos articulando actores. Entonces nos han llegado, por ejemplo, hay una persona interesada en armar un proyecto de infraestructura compartida, no producción de hidrógeno o muy poco. Entonces ahí estamos haciendo conversar a los distintos actores en cuanto a este tema muy importante de infraestructura. Y agua también es un tema porque en el sur, Haruoni usa proyecto de pozo, agua de pozo. En cambio, en el norte probablemente va a tener que ser desalinización. Entonces ahí también estamos colaborando. Afortunadamente el ministro de Energía es ministro de Minería también, es biministro. Entonces la minería es la gran demandante de agua desalinizada en el norte de Chile. Gran parte del agua desalinizada en Chile se usa para minería, ha crecido muchísimo en los últimos años, se proyecta que siga creciendo y el agua que demandaría el hidrógeno verde es bastante menor que lo que demanda la minería, así que ahí hay sinergias importantes que estamos aprovechando. Gracias. También tenemos una pregunta más que comenta, el proyecto Haruoni, ubicado al sur de Chile, conocido como un proyecto piloto bastante exitoso, por lo que se espera que será un modelo potencial para las empresas coreanas a seguir. Y también nos gustaría saber si al generar e-metanol
y e-gasolina, si tienen previsto algún demanda potencial o si hay un plan de demanda que se puede consumir. ¿Hay un foco de demanda nacional o internacional o no se refieren a eso las preguntas? ¿O hablo de Si todo hay en general? nacional o en general también. Ya. A nivel internacional, también esta semana partió un estudio para entender mejor regulaciones internacionales de cuotas renovables o más limpias en combustibles. ¿Cuál es el rol del hidrógeno en los combustibles? Entonces estamos mirando mucho, por ejemplo, RED II europeo, para entender cómo esta regulación, probablemente la demanda de Porsche y Mabanaf va por esas cuotas del RED II europeo. California también tiene, entonces estamos empezando a estudiar y a entender las distintas aplicaciones, y en el caso de los combustibles, de qué nos podemos agarrar para agarrar esos focos de demanda y también cuáles son los intereses, porque por lo que entiendo, Max y José conocen más los mercados internacionales que yo me enfoco más en nacional. Entiendo que en el continente asiático el foco es más hidrógeno bajo en carbono, mientras que en Europa es más hidrógeno renovable. Por lo mismo estamos viendo qué productos son más competitivos y quiénes internacionalmente podrían comprar. A nivel nacional, también estamos viendo cómo podríamos ver el tema. En Chile hay impuestos altos a los combustibles fósiles. Entonces, a priori, los combustibles sintéticos, por lo que entiendo, no les aplicaría este impuesto, y ahí estamos viendo cómo podemos aumentar la competitividad de los combustibles sintéticos a nivel nacional, si es con cuotas sectoriales como el RED II o si es por impuestos, lo estamos analizando en una mesa también de instrumentos económicos para acelerar la transición energética en Chile. Pero esas serían como las dos alternativas: entender afuera para llegar y cómo podemos desplegar más hidrógeno verde a nivel nacional. Por tema de tiempo, esto será la última pregunta, pero una pregunta muy importante. ¿Qué espera el Ministerio de Energía para las empresas coreanas? ¿Y cómo piensan que el Ministerio de Energía de Chile puede cooperar con el gobierno de Corea? Perfecto, gracias. Disculpen, voy a comentar lo que sé, porque por supuesto que lo principal de esta colaboración tiene que ver con el MOU, o no sé si MOU, pero acuerdo de colaboración que se está viendo entre Chile y Corea. Yo entiendo que Corea es top en tecnología, y para nosotros Chile tenemos laboratorios naturales top a nivel mundial, así que creo que ahí hay una sinergia importante clave, a organizar roadshows para que desarrolladores de proyectos en Chile trabajen con proveedores de tecnología coreana es una de las oportunidades. También compartir experiencia. A nosotros nos encantaría que el desarrollo tecnológico en Chile también creciera más. Traer proveedores coreanos a Chile para distintos proyectos. Entonces hay mucho, mucho, mucho que hacer, la verdad, pero no es mi tema principal, así que me disculpo, pero principalmente me imagino que este acuerdo va a quedar plasmado todo lo que a ambas partes les interesa. Muchas gracias. Por último, tenemos muchas preguntas aquí que por tema de tiempo no podríamos discutir. ¿Será posible que lo enviáramos por correo y después, cuando tengamos la respuesta, lo compartimos con todos los participantes de este seminario? Sí, feliz, porque tenemos algunas preguntas frecuentes que nos hacen, así que no debiese ser tan costoso. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio a ustedes también. Acá es de noche, así que les doy buenas noches.
Muchas gracias. 네, 감사합니다. 다음으로 제2세션인 칠레 신재생 에너지 동향에 대한 발표가 있겠습니다. 이번 세션의 연사인 다리오 모랄레스 연구부장은 칠레 신재생 에너지 협회 전에 칠레 생산진흥청 꼬르포의 기술센터 부장, 칠레 혁신기구 이노바 칠레 에너지 고문 및 기술 이전 부국장의 경력이 있습니다. 제2세션에는 연사 사정상 Q&A는 메일로 전달될 예정으로 Q&A란에 질문을 남겨주시면 추후에 답변을 공람해 드리도록 하겠습니다. 그러면 발표를 시작하도록 하겠습니다. Hello, everyone. I would like to start this presentation by thanking COTRA for allowing me to share with you the current status of renewable energies in Chile. My name is Darío Morales, and I am the Regulatory Studies Director of ACERA, the Chilean Association for Renewable Energies and Energy Storage. The Chilean Association for Renewable Energy and Energy Storage was created in 2003 to promote the use of non-conventional renewable energies in the Chilean energy mix. It is important to point out that according to the Chilean regulation, the non-conventional renewable energies are all the renewable energies except hydro above 20 megawatts of installed capacity. ACERA, it is not a technology-specific association. All members operate all kinds of technologies: solar, wind, small hydro, biomass, geothermal, marine energy, and energy storage system. Our goal is to promote a regulatory framework to allow our country to achieve, as soon as possible, 100% of renewable energy in its electrical mix. Currently, we have more than 140 companies associated with ACERA. They are working in the whole value chain of renewables. We have companies that build and operate utility scales facilities, and also we represent those companies that are in the distributed generation business. Beyond that, among our associates, we also have consultancy companies, EPCs, and legal counselors. In this slide, I wanted to show you the logos of our associated companies for you to see that among them, we have national and international companies working all together to promote the use of renewable energies in Chile and Latin America. Now, first of all, why investing in Chile? Chile, many years ago, decided to become an open economy. Thus, we have signed free trade agreement with almost 90% of the world GDP, offering great opportunities to those companies that, from Chile, want to export new products and services and import assets to invest in infrastructure business. Also, Chile has signed double taxation agreements with the most important economies in the world to promote foreign investments. Talking about the natural resources available, we can say that Chile is one of the few countries in the world that have, within its territory, all the renewable energy sources. A few years ago, the Ministry of Energy conducted a set of studies to assess the economic and environmental feasibility potential for installing renewable energy capacity. In this study, they considered the natural resources available, the environmentally protected areas, local acceptance, and other aspects that could prevent the installation of energy infrastructure. As a result, they obtained the figures that are shown in this slide. The Andes Mountains not only provide large differences of altitude to take advantage of the hydroelectrical potential, but also is part of the so-called Belt of Fire, providing a great geothermal potential. Geothermal electric energy has a potential of 3,500 megawatts. In terms of the small hydro, there are still more than 12,000 megawatts available for exploitation, 37,000 megawatts in wind, 240,000 megawatts in marine, and more than 1.5 million of megawatts in solar, both in photovoltaics and CSP. In fact, when talking about solar energy, the Chilean desert
located in the northern part of the country, is the place with the highest values of solar radiation on a horizontal surface around the globe. The very special geographical conditions that make it possible that the most important deep space observation facilities of the Southern Hemisphere are located in Chile give us the best solar radiation possible. The Chilean desert is part of the Altiplano, or South American High Plateau. Thus, the air is thinner and with lower moisture value than the land located near the tropical area of the continent. Coincidentally, the biggest copper mining sites are located in the same desert. It is important to point out that the mining industry in Chile represents about 17% of the country's GDP, and it's a big energy consumer. Finally, in the same area, you'll find Chilean and international lithium companies. All this industrial activity, which are very energy intensive, represent a great business opportunity for renewables energies in general, and solar energy in particular. Chile constantly have been ranked among the top 10 developing countries for investing in renewables. The Climate Scope ranking prepared every year by Bloomberg takes into account 3 criteria to evaluate the aptitude of each developing country to receive investment in renewables. In this sense, since 2013, the country has seen a great increase on the renewable energy installed capacity. Also, the country is seen as an open country, attractive for foreign investment and with a large availability of natural resources. Chile is the only emerging market where the government and utilities have made serious commitment to phasing out coal generation. The Climate Scope ranking also points out that Chile's exceptional natural resources, stable government, and healthy economy make it attractive to clean energy investments. The government has set ambitious long-term goals for adding clean energy capacity and began implementing policies to foster an environment in which renewable energy projects are more competitive. Targets include a clean energy mandate of 20% of generation for utilities by 2025, which, by the way, was achieved last year, and 60% for renewable generation by 2035. By 2050, the country aims to have at least 70% of renewable energy generation. However, industry thinks that it's possible to achieve 100% of renewable energy by 2040. According to this ranking, the main barrier for renewables development remains insufficient interconnection between the 2 transmission subsystems. The ranking states that interconnection is critical for enabling solar energy produced in the northern part of the country to be transported to the southern part of the country where most of the demand is located. This is why currently the government aims to increase the flexibility of the grid to allow for better integration of renewable variable sources. The operation of the Chilean electrical market is characterized by the existence of a spot market in which the price of electric energy corresponds to the short-term marginal cost resulting from the instantaneous balance between energy supply and demand. The spot wholesale market is close to generators, but is managed by the independent system operator, where generators are obliged to participate, presenting their variable cost statement. These costs are audited by the system operator. In Chile, private supply contracts only have a financial character. The ISO is the entity that performs the physical dispatch hour by hour based on the information of operating cost of each the generating units. These figures show that the generating companies are related to the spot market through purchase and sales of energy and power at the marginal cost. In turn, generating companies have contracts with free customers at freely agreed prices. These are called non-regulated customers. And also with distribution companies at a price resulting from a regulated supply bid process.
Besides the energy market, in Chile, there's a capacity market. For each generation unit, depending on the characteristics of its primary energy source, its rate of forced failures, scheduled outage, and joint contribution to the system, a capacity is recognized, which is used to determine its capacity revenues. This kind of mechanism is known in international literature as an administrative type capacity payment. Considering that the country has a total installed capacity of 28,000 megawatts, the 9,000 megawatts of non-conventional renewables represent about 32%, a number that is slightly higher than the 22% represented large hydro. This is, without any doubts, a huge achievement for renewables. However, there is still a 46% of thermoelectric capacity installed. Traditionally, the electric energy mix was dominated by two technologies, coal fire and large hydroelectric power plants. However, since 2014, renewable energy technologies are capturing higher and higher market shares. In this figure, you can see that since 2014, photovoltaics and wind are driving the growth of the installed capacity of renewables. Year to date, we have more than 9,000 megawatts of renewables, and in average, we install more than 1,000 megawatts of new capacity every year. However, in 2021, we are facing an exceptional situation. Year to date, we have installed more than 1,700 megawatts in only 6 months. Considering the pipeline of projects, most of them are renewables. No company is considering the installation of large thermoelectric power plants. The only fossil fuel generators that are being installed are the smallest ones to serve as backup. Regarding this last point, we, as an association, are working to correct the market signals that are fostering the installation of diesel generators as backup. We strongly believe that all the market signals must consider not only economical signals, but also environmental ones. Today, we think that batteries offer a great technological alternative to provide backup power. Going back to renewables, in this table, we have classified the projects under 3 categories, depending on which stage of development they are. The projects classified as under construction are the ones that they have submitted to the National Commission of Energy all the required information to demonstrate that they are able to start its construction at the shortest time possible. This implies permitting and purchase orders of large pieces of equipment. The following 2 categories relates to the environmental impact assessment. This is one of the most important authorizations that a project must have before starting its construction. In fact, it is very difficult for a project to get funding if it does not have the environmental approval. So, as you can see, there are more than 5,100 megawatts of non-conventional renewable under construction, and we estimate that they will be operating in the next 18 months. Most of this capacity is wind and photovoltaics. By the other hand, there are more than 20,000 megawatts of projects environmentally approved. Of course, not all these projects will get to the construction phase, but at least we can say that if they do it or not will depend almost exclusively on their ability to compete in the market. In a context of coronavirus, where the electrical demand will not expand as fast as expected and will remain around 75 terawatts hour per year, you can notice that the Chilean market is a very competitive one. Fortunately, non-conventional renewable projects are located all along the country. They give the opportunity to develop projects near the demand. In terms of energy supply, the non-conventional renewable energy share was slightly over 20% in 2020. As we mentioned before, the government goal was to achieve 20% by 2025. This means that the development of renewable it's been faster than expected.
Naturally, the main concern of having a low-carbon electrical system is around the security of supply. This is why currently the government is developing a strategy that aims to establish regulatory and market incentives to the development of a flexible power system. Currently, the energy sector is discussing with the Ministry of Energy a regulatory change to update the capacity market. Anyway, it is important to point out that the Chilean power system has no problems to operate with high shares of renewables. In fact, in March 2021, the maximum share of non-conventional renewable energy was 56.5%. If we add the 24% share of large hydro, then the Chilean electrical system operated in short periods of time with over 76% of renewable energy. In a yearly basis, the power system is operating with an average of 50% of renewables, counting large hydro and non-conventional renewables. This is the reason why we believe it is feasible from both technical and economical point of view to achieve 100% of renewable energies by 2040. In June 2019, 3 companies that operate coal assets announced their plan to gradually decommission 8 coal-fired power plants between 2019 and 2024. These plants represent 1,000 megawatts of installed capacity. Thus, the phasing out of coal-fired power plants is now a reality. 2 years later, at least 5 of the committed plants are already phased out, and new power plants will be decommissioned before the original date. Coal is not competitive anymore, and most of the PPAs that were backed up by this technology will soon be over, and it will be very difficult for these assets to sign new PPAs. In December 2019, the Ministry of Energy called a group of 4 local experts to analyze Chilean electric power system flexibility problem and to propose a strategy to solve it. The work of these experts included open discussion with the industry, academia, and public sector. Finally, the Ministry of Energy presented the final version of the flexibility strategy in September 2020. The strategy is based on 3 pillars: the new design for capacity markets, a regulatory framework for fostering energy storage systems, and electric power system flexible operation. Each of these pillars consists of 4 specific measures, where none of these include to change any aspect of the electrical law. The plan presented by the government sets a 13-month lapse to make reforms through new bills and technical standards. In the first pillar, the main objective is to change capacity payments. The current methodology is a simplified way of calculating capacity revenues, and there's a major consensus in industry that it possesses important drawbacks because it was created almost 30 years ago, when the computation capabilities were way more limited than today. A few modifications were introduced a couple of years ago to try to include the contribution of renewables. The second pillar is focused on redefining the operational criteria of energy storage system. It's important to say that the current regulation states that an energy storage system can charge at any time, and its operational behavior when it's charging is technically homologated to an electric load and commercially homologated to a customer. However, when this energy storage system is supplying energy to the grid, it means that the injection of electricity is completely decided by the ISO, just as it is done with any other generating unit. Despite the fact this decision is made by the ISO after solving the optimal dispatch problem, the final result optimizes the global operation of the electrical power system and is not necessarily aligned with the best interest of the energy storage system, especially when it is trying to participate in the energy arbitrage business. This is something that has to be promptly solved in order to foster investment in energy storage system. Finally, the third pillar
seeks to improve the way marginal cost is determined. Currently, the marginal cost is calculated for every hour, and to do so, the day before, the ISO determines a preliminary dispatch of the electrical power system generating units, giving a preliminary marginal cost for each node. Then, the day after, the real operation occurs. The ISO determines the real marginal cost and uses that value to define economic transfer between companies. As it is natural, there's some difference between the preliminary and definitive marginal costs that are mainly produced by contingencies and load variation. Until now, solving those differences were not critical for the long-term operation of the electrical market. However, it causes serious problems, for example, to the operation of energy storage system or other technologies seeking to contribute to the flexible operation of the system. The goal of the government is to move forward to have a 5-minute real-time marginal cost in order for being able to solve these problems. Everybody's talking about green hydrogen in Chile right now. This is mainly because it is well stated that there could be important environmental synergies between hydrogen and the country's abundant renewable resources. In Chile, electricity represents about 22% of the secondary uses of energy, which means that at least 78% of our energetic needs are covered through the burning of some kind of fuel, wood or fossil fuels. Hence, it is clear that moving forward to 100% of renewable energy electric mix won't be enough to achieve a carbon neutrality by 2050. As having a full electrical economy is not yet feasible, at least in the medium and long term, green hydrogen could play a relevant role because when hydrogen is burned, the only byproduct of the combustion is water. The Ministry of Energy expects that by 2030, Chile will have a hydrogen production cost around $1.3 per kilo of hydrogen, and by 2050, around $0.9 per kilo of hydrogen. Briefly, what we have seen during this presentation is that one of the most important discussions we are having in our country is related with the fact that it's possible to achieve 100% of renewable energy share. For doing so, fostering the inclusion of energy storage systems is a must. Also, we talk about how phasing out coal-fired power plants has become a reality in Chile, and how it will be necessary to invest in transmission infrastructure to receive all the renewable capacity that will be installed in the coming years. Finally, we have talked about the challenges and opportunities that offer the discussion of flexibility strategy and how the green hydrogen has become a great way to exploit the huge potential of non-conventional renewable energies in Chile. I hope that you'll find this presentation useful, and of course, if you have any question, please don't hesitate to contact me. Thank you very much for your attention. 네, 이상으로 2021년 한칠레 그린 에너지 협력 웨비나의 모든 순서를 마치도록 하겠습니다. 추가적인 질의사항이 있으시면 화면에 기재된 메일로 언제든지 문의해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 김 과장님 수고하셨습니다. 네, 감사합니다.